हज़रात नात पाक पढ़ने से पहले आप हज़रात एक बार बावज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लें। जिंदाबाद 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 मेरे रसूल का नूरी पयाम 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 जिंदाबाद सुभान अल्लाह। रसूल का नूरी पयाम जिंदाबाद ज़ुबान हक से करे जो कलाम जिंदाबाद ज़ुबान हक से करे जो कलाम जिंदाबाद नदाए आई की शाहे अनाम जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल का नूरी पयाम जिंदाबाद ज़ुबान हक से करे जो कलाम जिंदाबाद करो नबी से मोहब्बत शान पाओगे करो नबी से मोहब्बत शान पाओगे फसाद शर से हमेशा अमान पाओगे बेशक बेशक। सरकार दो जहां का वफादार जो नहीं कुरान कह रहा है वो जन्नत से दूर है बेशक बेशक। मेरे हुजूर की कोई मिसाल क्या देगा नबी के नूर की कोई मिसाल क्या देगा है जिब्राइल की पल के रसूल का तलवार है जिब्राइल की पल के रसूल का तलवार है जिब्राइल की पल के रसूल का तलवार वही है दोनों जहां के इमाम जिंदाबाद रसूल का नूरी पयाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ुबान हक से करे जो कलाम जिंदाबाद रहे सफा पे चलो तुम रसूल वाले हो रहे सफा पे चलो तुम रसूल वाले हो सदाकतों में ढलो तुम रसूल वाले हो सरकार दो जहां का वफादार जो नहीं कुरान कह रहा है वो जन्नत से दूर है नबी की शौकत अजमत बयान क्या होगी मेरे रसूल की अजमत बयान क्या होगी वो ताजदार दो आलम है नाज से ईसा वो ताजदार दो आलम है नाज से ईसा वो ताजदार दो आलम है नाज से ईसा नबी का जिक्र करो सुबह शाम सुभान अल्लाह। जिंदाबाद मेरे रसूल का नूरी पयाम माशाअल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह। ज़ुबान हक से करे जो कलाम जिंदाबाद और हजरात बहुत ही प्यारे बंदे समाज करेंगे तमाम हजरात इरशाद अली। देखा तो तुम जो जमाने को शान ईमानी देखा दो तुम जो जमाने को शान ईमानी तो ठोकरों में यकीनन वो ताज सुल्तानी सरकार दो जहां का वफादार जो नहीं कुरान कह रहा है वो जन्नत से दूर है जिसे नवाजते आका नसीब उसका है वो कह दे जिसको भी अपना नसीब उसका है नसी है मोहसिन आजम करम के पे करे हैं नबी है मोहसिन आजम करम के पैकर है नबी है मोहसिन आजम करम के
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسے عید میلاد النبی، المدینہ لائبریری، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت۔ تلاوت قرآن کرو جو اب بھی مسلمان تلاوت قرآن، خدا کے فضل و کرم سے وہ مشکلیں آسان، سرکار دو جہاں کا وفادار جو نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت سے دور ہے، غلام ہے جو نبی کا جنتی ہوگا، نبی کے غم میں جو رویا وہ جنتی ہوگا، انہی کے سینے پر نور پر کلام اترا، انہی کے سینے پر نور پر کلام اترا، انہی کے سینے پر نور پر کلام اترا، انہی پہ بھیجا مسلمان سلام زندہ باد، میرے رسول کا نوری پیام زندہ باد، ماشاءاللہ۔ حق سے کرے جو کلام زندہ باد۔ اور حضرات بہت ہی پیارے مندے سماعت کریں گے، جی جی شادی دلوں پہ نقش جو ہو جائے نام سرور کا، دلوں پہ نقش جو ہو جائے نام سرور کا، میرا یقین ہے کوئی جھکا نہیں سکتا، سرکار دو جہاں کا وفادار جو نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت سے دور ہے، اٹھا لو بڑھ کے مسلمان رسول کا پرچم، اٹھا لو صاحب ایمان رسول کا پرچم، نبی کے پائے مبارک پہ جان فدا کر دو، نبی کے پائے مبارک پہ جان فدا کر دو، نبی کے پائے مبارک پہ جان فدا کر دو، نبی سے پاؤ گے اعلیٰ مقام زندہ باد، بابا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اور حضرات منقبت کا بند ہے، سماعت کریں گے، شادی علی علی و فاطمہ زہرا کے ہم ہیں شہزادے، 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 صدائیں آتی ہیں اب تک یہ غوث کے در سے، سرکار دو جہاں کا وفادار جو نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت سے دور ہے، بہت عظیم ہے رتبہ تمام ولیوں میں، نہیں ہے کوئی بھی ان ساتھ تمام ولیوں میں، خدا سے ان کو ملی ہے یہ شوکت و عظمت، خدا سے ان کو ملی ہے یہ شوکت و عظمت، خدا سے ان کو ملی ہے یہ شوکت و عظمت، پلائے سب کو رحمت کا جام زندہ باد، میرے رسول کا نوری پیام زندہ باد، زبان حق سے کرے جو کلام زندہ باد۔ اور حضرات مدح صحابہ بندے سماعت کریں گے، جی ارشاد۔ پیام دے یہ عتیق و عمر غنی و علی، پیام دے یہ عتیق و عمر غنی و علی، بسالو دل میں مسلمان و سنت نبوی، سرکار دو جہاں کا وفادار جو نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت سے دور ہے، چلو جو راہ صفا پر بخشوائیں گے، بنو غلام پیمبر بخشوائیں گے، رسول صاحب محشر ہے مسلمانوں، رسول صاحب
انہی کا نام سے ہر دل پہ نام زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرات دعا کے ساتھ مقطع سماعت کر لیں. ابھی ہے وقت محمد کے جانثار بنو. 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 اگر ہے دعویٰ غلامی کا تابعدار بنو. سرکار دو جہاں کا وفادار جو نہیں قرآن کہہ رہا ہے وہ جنت سے دور ہے. کرو جو حشر کا ساماں بہشت پاؤ گے. کرو تلاوت قرآن بہشت پاؤ گے. میرے رسول نے جو کہہ دیا ہوا پورا. میرے رسول نے جو کہہ دیا ہوا پورا. میرے رسول نے جو کہہ دیا ہوا پورا. نبی کا ہو گیا شاہد غلام زندہ باد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. انجمن تنظیمیہ رجسٹرڈ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. نوری پیام زندہ باد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. میلاد النبی زندہ باد. میلاد النبی زندہ باد. انجمن تنظیمیہ رجسٹرڈ زندہ باد.